Hajlo mi pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u još jedno druženje Elmine kuhinje. Nadam se da ste dobro, da ste zdravo, da lijepo podnosite ove vrućine. Možda je kod nekoga od vas zahladilo, možda je malo kiša padala. Pišite slobodno u komentarima kako je to vrijeme kod vas. Kod nas je onako dosta teško, dosta sparno, nije ona žega, nije upeklo sunce, ali iskreno da vam kažem bolje da jeste nego da je ovako. Ali hvala dragom gospodaru na svakome stanju. Ja sam danas odlučila da vam pripremim nešto za što iskreno da vam kažem mislim da će biti onako jedan, da kažemo to tako pod navodnicima, okidač za dosta hejta. Hejta samo zbog jednog sastojka koji ste vidjeli i na početnoj slici, zbog Coca-Cole. Ja danas pravim jedan desert sa Coca-Colom. Ja sam vama pričala, to jest ja i moja porodica, ko prati Mašović Family, zna, ko ne prati neka zaprati, neće se pokajati. Mi smo vama pričali kako mi baš ne preferiramo kolu i prije svih ovih političkih događanja, da to tako kažem, nismo je nešto preferirali, uvijek daćemo neku zamjenu, mada ponekad i mi kupimo ovu originalnu Coca-Colu. Ovo nije plaćena reklama, daleko od toga, ni za Coca-Colu, ni za jedan drugi proizvod koji ću ja danas ovdje koristiti. Samo jednostavno, evo, imala sam potrebu da pripremim ovaj desert kako bi vam pokazala, hajde da to tako kažem, da nijedan proizvod, ništa što mi koristimo ne može promijeniti trenutnu situaciju. Nažalost, ništa ne može promijeniti trenutnu situaciju, kao što nije moglo u prošlosti, tako neće moći ni u budućnosti, ne može ni u sadašnjosti, da se proda milijardu koli dnevno ili da se ne proda. Nažalost, stanje u nekim dijelovima svijeta ne može da se promijeni jer svjetske velesile su umiješane u to. Ali, vrlo bitno je da se ovaj kanal ne bavi politikom, ne bavi se nikakvom podjelom, vjerskom, nacionalnom, apsolutno nikakvom. Nama nije bitno ko smo i šta smo u tom smislu, nego nam je bitno samo da li smo dobri ljudi ili nismo. Dobri ljudi su vjernici jer vjeruju u bilo šta, vjeruju u dobrotu čovjeka, vjeruju u neku, da kažem, kaznu tamo negdje. Nije bitno kako se naša vjera zove, ono u šta mi vjerujemo, bitno je šta zagovaramo. Zagovaramo mir, zagovaramo nešto što je bitno u životu, zagovaramo zajedništvo i ljubav. To je najbitnije. Tako da kogod se bude odlučio da napiše hejt komentar ili da napiše neki komentar koji je kao eto sad da nas prosvijetli, slobodno napišite. Vjerujte, to neće promijeniti ništa, ni kod mene, ni kod bilo koga na ovome dunjaluku ili vam ga svijetu. To je to. Prvo bih htjela da vam se svima naravno zahvalim što ste i danas ovdje sa mnom. Mi idemo odmah na pripremu našeg današnjeg, hajde da kažemo, deserta. Danas pravimo jednu vrstu kruha. Danas pravimo slatki kruh koji ja stvarno jako volim. Voli ga moja porodica. Izuzetno dobro ide uz kavu, uz čaj, uz, na primjer, kakao ili tako nešto. Idealan je da se nešto na njega onako lijepo slatko namaže. Tako da, evo, ja ću vam danas pokazati kako ja to pravim, najobičniji slatki kruh koji postoji. Opet ponavljam, taj famozni sastojak koji mijenja kruh kao kruh jeste kola ili Coca-Cola, kako god hoćete. Uglavnom svi znamo o čemu se radi. Radi se o crnom, slatkom gaziranom piću koje, eto, zaludi svijet na neki čudan način. Ne može nas ništa da zaludi, mi zaluđujemo sami sebe i obmanjujemo se ako to dozvolimo. Idemo. Brašno, naravno, glatko, najobičnije, tip 405 je u Njemačkoj. Evo ga. Ja uvijek volim da kažem brašno za pite i za sve ova dizana tijesta. Ja ću ga prosijati malo. Eto, čisto da nam nema ove grudvice. Naravno, svi sastojci koje ću ja danas koristiti, njihova količina, biti će
tako. Biti će u opisu videa. Naravno, u opisu videa nalaze se i svi podaci za kupovinu kuharice Elmina kuhinja, Elmina pravila. Kogod nije, neka je naruči i do kraja ovog mjeseca poštarina je besplatna, ide na moj račun, to je moj poklon vama, isto kao i ova sama kuharica. Nažalost, ovu kuharicu mnogi nekako osporavaju kao da nešto nije ni bitna, nije ni kao nešto, ne znam, jednostavno kao nema vrijednost ova kuharica. Ova kuharica ima puno veću vrijednost nego što mogu svi ti ljudi koji je hejtaju da zamisle, ne mogu ni da zamisle koliko ova kuharica ima vrijednosti. Ova kuharica je pisana iz duše, iz apsolutno svega onoga najdublje emocije. Ako to ne razumije, jako mi da je žao, stvarno. Idemo dalje, prosijem još ovaj dio brašna. Evo ga. Sad kad smo prosijali lijepo brašno, ja ću u brašnu odmah dodati kvasac. Kvasac neću kao inače, bismillah. Neću ga potopiti i da krene da radi. Bismillah, ide i šećer. I malo soli. Evo ovako. Malo ulja. Naravno, sve ovo malo što ja govorim, ja ću vama sve to da lijepo napišem u opis videa, kako biste vi znali točnu mjeru, da možete da uradite isto što sam i ja. Bismillah. I sada naravno s bismiletom, bismillahi, rukom krenemo da pravimo, da mijesimo, to jest tijesto koje ćemo, još malkice kore ne treba. Ja ću je skloniti da nam ne smeta tamo. Lijepo umiješajte, to jest umijesite. Da bude u svakom dijelu i šećera, i soli, i kvasca. Evo, dobili smo srednje meko tijesto koje se odvaja, kao što vidite, od posude u kojoj se nalazi. Evo ovako. Tada ćemo ga samo ovako prebaciti. Nećemo ništa puno miješati više. Prebacim ga, stavila sam pek papir. Evo ovako. Ja ću samo malo, ljudi, oprati ruke. Da znate. Znate kako to ide kod mene. Moram, iako ću ih opet zaprljati, moram ih oprati. Evo. To je to. Sada još samo preostalo da uzmemo malkice ulja. Evo ovako. I da premažemo. Tako. Ovo kako vam je ostalo na ruci, slobodno i okolo, samo ovako malo premažite, znači doslovno vam ne treba više od ovoga. Evo ga, samo kako se ne bi zalijepilo. Ovo lijepo, naravno opet još malo proplačemo ruku. Znate da sam ja po tom pitanju mora. I jednostavno samo uzmemo jednu čistu krpu
koju ja treknem, naravno, i samo prekrijem ovako i ostavim sa strane kako bi stajalo. Stoji neki sat i pol vremena. Ako imate vremena, samo jednostavno ostavite sa strane. Radite neke druge kućanske poslove dok to ne naraste. Ja ću vam naravno pokazati do koje mjere to treba narasti i kako to izgleda kada naraste. I sve ostalo će vam biti jasno. Ostanite još vrlo kratko uz video. Moramo staviti ovaj naš famozni Coca-Cola kruh na pečenje. Za to vrijeme ostavite like, ostavite komentar, podijelite video, naručite kuharicu, a mi se gledamo kako? Odmah. Evo nas, dobri moji narode. Nakon sat i 15 minuta, sad su da vam kažem otprilike, eto. Naravno, ja sam vam rekla, slobodno ostavite, zavisi koliko će vam tijesto brzo raditi, sve zavisi o tome, u stvari, koliko će vam brzo tijesto raditi, zavisi o tome koliko vam je toplo u prostoriju u kojoj tijesto stoji, tako da eto, mi ćemo, bismillah, evo, ovako. Mi smo napravili veliku količinu, ostavili smo da odradi, ono je lijepo, vidite i sami. Sada ćemo samo staviti da se peče, sačekajte, evo samo da ja otvorim rernu. Izvolite, bujrum, bismillahi, to je to. Kruh se peče nekih 25 minuta na 200 stupnjeva. To sve ovisi o vašoj rerni. Ako vam je rerna malo jača, slobodno smanjite na 180, a ako je malo slabija, na 220 možete staviti ili na 200 pa pecite par minuta duže. To je to, dobri moji narode. Samo da vas podsjetim, ko nije naručio kuharicu, neka je naruči. Nekima čak i smeta što reklamiram, naravno da će reklamirati. Dokle god me služi zdravlje, dokle god bude mogla da pričam, ja ću reklamirati svoju kuharicu. Kupite, evo ko nije, pogledajte Elmina kuhinja, Elmina pravila. Sve imate u opisu videa, sve podatke kako naručiti kuharicu, gdje šta, samo se javite i sve ćemo vam objasniti. Naravno, za sve ove sastojke koje sam koristila, točnu količinu imate u opisu videa. To je to, dobri moji narode. Ostanite još vrlo kratko uz video jer moramo vidjeti presjek našeg kruha. Ostajte tu jer mi se po običaju vraćamo odmah. Evo nas, dobri moji narode. Kruh se ispekao nakon nekih 25 minuta, onako laganini, istinjo je što se kaže. Evo, možete pogledati kako izgleda. Ja sam ga doduše ostavila jedno 15 minuta da odstoji, pokrila sam ga samo krpom i on je onako lijepo omekanio, sav je ko duša. Sad ćemo ga prerezati čisto da vidite kako izgleda. Vjerujte, cijela kuća miriši, mi smo onako jedva čekamo, ako Bog da, samo da se ispeče. Naravno, ovaj kruh možete jesti ovako, možete ga jesti u kombinaciji s nečim. To ću vam reći kasnije, samo da ga izrežem. Ajmo, bismillahi. Evo ga, a tu nisam, do dolje skroz pa zato. Evo ga, pogledajte ljudi. Kako je lijep, prozračan, milina. Dobri moji narode, ovaj kruh vam je najbolje da jedete sa Nutellom ili sa Eurokrenom ili linoladom, šta god vi preferirate, samo rokajte i udrite. Izuzetno je ukusan i fin. Miriši, ljudi, moram vam otkriti kao krofne. Inače, kad se peče ovaj kruh sa kolom, kao krofne miriši. Ja sam odmah gotova, ja jako volim krofne, tako da molim lijepo. To je to, dobri moji narode, za danas. Ja se nadam da ste uživali, da ćete probati ovaj malo neobičan recept, ali svejedno izuzetno ukusan, izuzetno je fin i vrijedan je da se proba, vrijedan je da bude na Elminoj kuhinji, to jest tu na Elminoj
kuhinji, Elminim pravilima, ne znam više ni ja sama gdje da bude, uglavnom da bude tu na našem divnom kanalu. To je to, dobri moji narode, ja ostaje nešto bez zraka, umorila sam se ljudi danas, pravo da vam kažem, nešto sve strka, zbrka, ubi Bože, ali dobro, nema veze, to je to. Ostanite mi dobro i zdravo, probajte ovaj kruh, naručite kuharicu, nemojte to da zaboravite, ostavite like, komentarčić, podijelite video, ostajte dobro i zdravo. A mi se gledamo u nekom sljedećem videu sa nekim još luđim receptom, a možda i nekim klasičnim. To se sa mnom nikad ne zna. Ljubim vas i voli vaš kapetan. Do sljedećeg videa. Ostajte dobro!